Oras natin mga kaibigan, alas 7:18 ng umaga. At habang ating kinokontak, no, tinatawagan ang mismong barangay kapitan ng Barangay Santa Maria para hingin nga yung update, no, sa kanilang naging pagpupulong sa ating kinauukulan dahil nga doon sa nangyaring confrontation doon sa isang gasolinahan dyan sa may Barangay Santa Maria. Narito po muna ang ating update. Kahapon po ay nagkaroon ng sunog dito sa may De Los Reyes Drive, Barangay Putik. Naganap po ang sunog ng bandang alas 3:46 ng hapon kung saan po dalawa ang totally damaged na structural fire po ito, no, na residential. Pinagmamay-ari po ito ni Mrs. Jonisha Kisay and Mrs. Normeline Asaali. Sa kasalukuyan ay iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Zamboanga City kung ano talaga ang dahilan kung ba't nagkaroon ng sunog. Pero ang estimated damage medyo malaki-laki, no? Nasa more or less 3 million pesos at umabot nga sa first alarm. Yung umabot sa first alarm yung sunog na nangyari kahapon. Far out, bandang alas 4:29 na ng hapon. Kaya po paalala po sa bawat isa, ha? O maging mindful po tayo sa mga bagay para maiwasan magkaroon ng sunog. Samantala, narito na po, no, manhunto kita ara con el mismo Barangay Kapitan del Barangay Santa Maria, Honorable Los Eli Angeles para saber si Cosa el update acerca gani ko na di ila problema, no. Actually matagal na po ito na problema at ito ay ilang beses na napadpad ang issue na ito sa City Council. So ara sabi kita ko sa latest update ako nakel problema gani tiene sila aki na LKB gasoline station keta dueña el un Mayor de Cabasalan Katrina Kainglet Valladares. Kap, good morning. Welcome na DXAS. Yes, buenos días. Good morning a todos. Kenta uyi ese tiempo. Buenos días. Good morning. Yes, buenos dias, Kap. Una po sa lahat, Kap, no, ketala na ito, Kap. Okay ba di tuyo, Corazon, Kap, no, kay medyo, yan, ikomo kami tamira, napuno talaga kayo, Kap, cuando ya sucede kel de la Sunday. So, keta to ara, Kap? Kaya ka mumpun actually right after na kami na TV11 interview. Abyo kaya mga mumpun, then I accept the interview, tan stress siya man niya. But anyway, iniwanda pwede, no, kay Nisita. And sina yung brother niya, taki ayer enfermo, tan LBM. So, LCPD lang no worries, doing good. I mean, kaya kita say kay for the benefits, the interest di aton te salud e safety di mio constituente, no? With regards to update, so after viral and after an interview con Mayor, talya todo, no, yo mismo yabay ka con Mayor, after akel day, I don't know, I forgot, 2 days or 2 nights ago lang, abe, Mayor, chine kami session, which is yesterday, then abe pa sa kami resolution to call meeting yung tamin ko nestos todo kanamon, blah, 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 blah. Just a good thing, kanante, ayo, short notice, without, out of nowhere, short notice, yaya clinical meeting. Ayan, no, yan naman na, yan health na, na City Health Conference Room. So, our right to gana the City Health ng kanamon. So, bale, talya, LCT Budget, City Legal, EMB, OCNR, Bureau of Fire. Kompleto. City Health, si Ma'am Dulce. Doktor. Okay. Si Dr. Dulce Amirayo tala tambien. Kaya kami na representative otra vez, no? Amo kaning ka first statement din na era kwanto beses sa kita na meeting an sina era Lady Mayor Katabuya para at least ba kay amo naman syempre the superior statement natural abla na no worries, we'll just bring this matter recommendations to my good Lady Mayor sina man pirmi. So ataya kami representative si Ma'am Flor. So after kel kanya bing klaro ya to cut it short, stop it. Sobra ya.
ya sobre violasyon, suyo dila. Ese bidonuan, under yan, no, dila, ya viola sila under naman RA, whatever, Air Clean Ag, the Bureau of Fire, the DOE, imagine to, tabla hindi agad pwede, please, tabla agad numaya. Kami ayo, ablayo este ya, para este, bueno este, kay bigati niya, yung mga, yung meeting ko neste. Pero abloy contigo, all mo na ganin ka chinang yung message, I hope and pray this will all will end well and something like that. Pero abloy contigo, naiman yung mampos. Right after mga past 8, I think, my God, naiman yung mampos, na professional lang at kita. Think before you click, no? Iya, legal lang siyempre, kusa de biniede, tala ebidensya, alt grande, kita track, tala arriba drums todo, mga drums. De biniede, you can just imagine, yung forward yung kawala kong mayor, yung forward yung chenyo messenger de city budget, the city licensing, yabi kong mayor, tantes ka contigo dito yung political will, abla kami yung kunalala na kung Benji Barredo, kalmada si kanatun. Sabi, kansaw yagat siyo. I mean, drain niya yung kuneste. Yun na yung, nusay kita, o sagat ba something chene, lady mayor na papel, na pwede abla, kay pwede. Hindi ato niya lang gaalim, nukere kita buyag, God forbid, so sa diya lang gayod. Nung magayod. Nukere kita. Kasi, makamedo. Para adli, diba? I mean, siya naman nagahagay ito ni Sita. Para wake up ko niya. Na, pero hindi naman ta obra na palabra. Kinkin niya taat niya. City Liga taabela for closure ya gayot. Kaya to imagine to and happen kila ka viral din niyo. Prior gali ko na kills, a day before yung viral iyo. Ya, India gali sila notice of for closure, for violation and nakalo. City licensing. Pero after kaya alaman niya na, which is amoy kaya pwede mira, amoy kaya viral, kaya on the spot pwede mira el akulo. You can just imagine. Nablo maya, I mean, di man nyo matang give up nyo, imbiap din nyo. Pero kansaw ya. Di nyo. Oo, pero kap, kaya mamumbun, kaya sinta. Pero nung magatuman move on kap, kay dito yung vivientes contigo gayod ta esperanza tambien, kay maskin kwanto bilog chene basher contigo tamira kami, pero mas manada contigo gayod kumbaga pinagtatanggol ka. Pero hindi gacho, no, hindi man expect, no, hindi ta mandasinti being entitled or what. I'm just being me, yung social work, yung graduate, hindi yung politician. Tasinti kami yung mga kosa, yung mga welfare, yung mga ente. So, wow, kung na stedes, el kenyan, ya tadi el support, dali el prayers especially to overtake kuneste, something ma-move on. Gracious gayod, no, Ben. Appreciated, you always get si kumingon na grateful and thankful. Pero so, nung kakatsuulbidan, no, na SLD nyo na mga ablayo na 16 years and 9 years as kapitan. The most challenging that SLD nyo na yaliga approve that contigo approve dito political will. Na yun siya nga political will na nga kebra si sa resulta después. I'm doing. Yes. Taas silang tuko sa para na dito yung constituents. Pero kap no, dinante ya mention na to no, deberasan lang si bira-bira ya el issue amulanggad syempre kansaw ya gayud chenebes pero hindi para man give up. Pero kap tamira to ko sa el rason. Porque el dueño de ese LKB si Mayor Katrina akel abla kita ko sa tuta pwede man interpret ko nele porque dulhin after lang galit siya yan serve ako sa kel order pero talya syempre kabar after lang yan viral el video chene syempre reklamo del mal olor ko sa tuta pwede mira porque ansina lang ko sa debe man address ano kasi debe sa nakirig ko sa palabra untouchable because hindi se makaobra aki na diaton syudad, especialmente aki na Barangay Santa Maria. So, okay, I mean, taliya mga, nagkira man yung pensa untouchable, my God, nung sabi, mayor naman nung sabi naman search alikosan mga
pwede sino mga city mga legal officers. Yung sabi kami kita tayo mga legal officers na isuyo gaha na yes yan ang masinta abay mga gaha na saying na si pwede mayor and they say we are violating na kung mga laws gali. Na I don't know, I mean, ko sabay abla, saludo ba yung kunele? I mean, kirigat ko na naman niya, kirigat kami man one-on-one, para po yung express ha. Bunita pa man eralik, cute pa mga eralis, lamiri ko na ko do. Sabat tayo, nila ng PNL, yung challenge ka, sabi to, na nandun na sa messenger, bueno nung pwede lang at man-send. No, kay akal, hindi nagkat-area po ni attention po kasi yan comment about Magdo. Si Dolia Gangya. Oo. Kaya lang, labad din yung hermana, gabi na naisip po natin. Yan, anda di kasi kumigo na messenger, na nimiya, but chip lang din mga ito maka-accepta. Yan forward yung kunila, beside ko sabi ko na, shame on you. Sabi ko na, I challenge you to meet. Let's meet. Sabi ko na, you don't have any respect. Ayun, ang plak ceremony. Yan lagat yun, nasan daw, ang plak ceremony. O, kentang video. Manatuligan na mensahe ko na, shame on you. Sabi ko na, hindi, ito siya na medo, hello. Maalay ka mong di nakakalo. Para ese lang nakakalo, hindi naman yun. Pero, I mean, sabi yo, we don't understand ko sali. Nasabi tayo, I don't want to take na sila kaya balit, sila kaya. I don't want to think about it. I mean, maski yung, kita mayor elit, siya siyempre corazon na sabi kita, na pero may agad-anay pensael above the law, tapinsalente above the law, untouchable, kaya kay Chene pwede dali, or what, nanukiri kita. Sige, sabi, tatrabaho naman taminle. Good mayor mga de, pero Chene yes, start din lang at ko na sa bidon, galon. That's it. Sinegosyante man tablagan na sila, mas 30 gasoline station. My God, hindi pa ilili manlugi. Kung lang LTV Santa Maria, tadalili. Tablagan niyo, ayaw ng black ceremony. Kung yan, to kinalduin yung de Caltex sa Buanga. Hindi ba? Governor, Governor sa Kultan, mira to kunele tambayonet. Bien smooth, bien cooperative, mga grande nombre de gasoline station, Caltex, Petron, Shell, yun kasi pwede miran sila tam practice. How come being ordinary businessman ta pwede sige? Amo yung anong kalya abla ayo si City Legal. Ben simple lang yung City Legal. Makaundiya yung mga small businessman de gasoline station, pwede agta na sila ganit, pwede ganit. Kopya. Mayor ganit, kita, si kami kita, clerical kita. Nagpruba dati, mga negosyante, tan-apply, nag-lace para sige, naarap kita, my God. Sabi duta lang ako nila violation 100,000. Lang si unpuntay dito lang nga si Kunelo. Ta pwede lang paga. Pero we don't want to think about that. I mean, not very ansina no dahil kita po ng mga gente ansina kay intindi man kaming kita. Pero we cannot blame us thinking ansina kami. Gente ka pensa, ansina si kaya siya. So discourage siya. So abangan nyo, doon namin yung palabra, mal palabra, para pwede pa describe ko nila. Mal palabra, ha? Mal palabra, hindi buong palabra. Mal palabra, namin yung mal palabra para sa man describe. Amo yung sabi yung, let God, thy will be done yan lang gayon. Pero God bless her yan lang gayon. Yes, pero di ba, Kap, Chene también le otro gasoline station aquí na Zamboanga. Kay, tapwede yung sinota, si entra kita, aki from Sibugay, taulbida lang yung ko sa Barangay Kel. Chene también LKB Ali. No iba también similar, sabi to similar complaint na di sa gas station na otro barangay aki na syudad? Don't know why. Sabi to pag hindi ka sila mang complain, pati hindi ka sa transaction aga, de lejos to Certa Vitalikel, boundary, alya to Saka, alya to Liba dito yung mga bongo, mga container pa na alaman refill, gasolina na batugan, no? Logic lang siya. So, Taquiara, Santa Maria, Grande, di sa gasoline station, na medyo na Zamboanga el negosyo di suyo. So, mas accessible at
So, masina antes, I don't know, mother ka di si una, mother station, I think talaga dutay na San Roque. Tiyan na tao también li, complain. I don't know, you the chain naman na before. Na pero antes, ano mga tao taas, kami. Yatso na galing kami sa kumasort na negotiation na black kami kunele na agad first part pagayot el tam problema ese. Kaya sa mga 50 bidon to tamanda, limit it to 5 to 10. Kaya sa kib, women, na problema yung business. Yan akalya sila. No, yung pasa ng meses, ito 50, ito drums siya, na mag-imit, ito ka alyaan na ulit. Pigeri lang nga ka na tumanda ulit tangkal reklama binyedia sa paka-fumes. Na mas malo yan. So, at kalai na bitali naman to ka man expect kay Leos Katil. Na ikal reklamo alya kay taki disyo yung mga negosyo aliba sa para na ali na jutay pantalan amon sa tamunta na mga pambot aliba kasi na isla amon sa disuyo akolo. Tiyan kita abla ka po, ang Santa Maria community malakas ang loob dahil supported ng barangay kapitan. Por eso daw yabla ki porque daw sila taman pwede gad man open up, malakas ang loob ng Santa Maria community kahit support na kanila el barangay kapitan. So kaya di sir ka porque sila ta pwede gad man outburst ta pwede gad abla di ila reklamo about kun el LKB gas station kay mismo di ila barangay kapitan ta support ta kanila. So something I see it and start gayod. Yung gayod dia, I mean over pero dead body, I mean never. Pero di ila al olor cup hasta on di ta pwede ginda kay sabi yo el atras del LKB di ba chena sa elito mga tamandaman ren adelante magakwan sa di aton ali chenda conocido tamen ali ba na fronting del LKB mismo ta pwede alcanza también el olor. Si Yung nagayot siyo, yung may kunti kitang pampara nun, every time kami may tapasayo ali, sa Pueblo or what, ali kami parte doon ba yun, pa kami na Legion na pagkataliga. After lang Legion, abel na mas olor, nakip kami. Sino ba si tapasayo ay salamat mo ay para hindi kita stress, lamang katun or what. Sino yung tendency, no? Ako gayot, talik puwera. Kaganon siya nito uno comment alya yung post gad ele. Ako da kami kel mga sinong meters away kaliga kat kanila. You can just imagine kel. Oo, especially si Chene bata kanila no. Ay ben dilikaw na salud. So kap no. Na Bits and Buds, Joann's Pharmacy kahit dadaan ka sa harap ng gas station, amoy ang gasoline. Okay, so hindi gali abla up to adla lang kanila el olor. Ta pwede gali dale disturbances na otro maga vivientes na Santa Maria. So Kap, kosa dito yung apelo gayod Kap, no? Hopefully actually no sabi kita si Creba or pone abagat attention dueño del LKB con el issue que tarde a ustedes ta reklama yaligaya na City Council, yaligaya con Mayor para contigo Kap, kosa el pinaka the best ase para man learn, para man stop el reklamo del mga vivientes di aton ali. Bembaya guys, dito yung ultimo no. El ultimo, I mean looking forward man meeting kami man meet ya kadyo kunele, kuna Lady Mayor. Welcome ni pumigo kina ng barangay hall, no? Para to end yes storya, no? Tabla kita chine kita pirmahan ba or whatever. Kasi closed door lang kami. No, para I think aselang kami nito sali ko sa Debro Tres Beses sali kami ni sali ko sa Kerala sa sali. I think aselang gayot kay naimeman to na I mean yabi todo sa aray. Imagine to city legal ya ayer tabla. Tabla yo recommendation closure ya say the only thing na pwede dali pruba mira no kay Ansina Sambuanga, Ansina el mga opisyal especially el mayor o kinman alik city council yan ang political will. That's the only thing. No, I think the lang ang rekomendasyon na sintabla man kami ayan. We are not after foreclosure. No, economy growth I mean trabaho Pero si Tabayo laman, kumingwal siya, Bayola otra vez, palmadas, on faces, Nansina, no other recourse ko na except man,
closure. Mhm. I mean, stick at palabra kay ablaman na meeting. I mean, man stick ya. I think that's the only thing. Si hindi pala kung man realisa, I don't know why. I don't know why. I mean, na papel na lang ba? Na palabra lang ba kita? Na may ba na action? Na may ba na abla kita na real action na abla o chenia suspended, chenia closure. Na may seraw yali, chenia amar or whatever kay violation niya. Kasi kami tansab ya kami kay saludo kami kung city officials, no? Di mo lang otra best, ay looking forward mag-meet gadyo ko nila man kung our Lady Mayor, no? Kayo na best lang kami si unmeet, I think opening or inauguration de ese, I think 2 years ago then. Kaya man abla lang at Mayor, baka hunto ko din yung barangay council, makagawat ay mucho wisdoms tamen, no? I immediately accept kay yauyo de nights ago, kaya daw man reach out, then ay nice alegre yun. Para kabayalos din, I mean, kita sa mga videos or whatever, nan sina, kaya mismo, nakali sa comment section, kay kunele man niya akalo. So I hope, para chinile, pokito, chinile ba peace of mind, let's meet, no? Welcome lang, no? Dim yung number, public dim yung number, opisina, tali lang, anytime, anywhere. Pero hindi yo man meet solo-solo. I have to bring my barangay officials. Yes. Kay hindi yo solo lang di city, no, whatever man. Then part o travis na city, please gayot. I hope the only way to prove na sensya kita political will ta sa kita diatun firm diatun decision is to amoy gayot. Yeah, last night hindi na gayot, hindi na palmada dol golpe contigo, no, ya dale otra vez kaya palmada dola ka lang golpe gayod ba one strike de yan knockout ya to, no, de otro knockdown na aron knockout ya to, so ayo blebanta pa kita para dali ko nese. So akin lang ngayon dimi, I hope and pray na chine lang at peace of mind kami both, especially si Lady Mayor and the owner, na para de buena ako dakatos nung kero liga sa mensahe ko nila, please lang sabi man yung legal to nakabasalan concern to the welfare dito na constituente. Likewise kami aki iyo Little Mayor de Santa Maria, mas miliyak kami gadyo el welfare di mo constituente. Ayudahan lang kita, no, let's do our business with something na chene tasigi na laws. Likewise kung ng mga tase negosyante, simple negosyante lang di gasoline station, nunca to pwede miran sila porque ito ta pwede. Kasi lang to pwede habla and support kayo tapo diya sa isig because we don't want to think about that kay no kaya kita, I don't want judge yo social worker tabes no kaya man judge ente dayon kay hindi ta perfecto tan kamali kami kita. So I hope liga kasi amoy lang sa dinyo sincere mga palabra liga ko na hindi man tapo din na kaloba ka mga mas agudo man mga palabra. So I hope na hindi kasi kung nila pabor at ustedes mandakat kung nila man interview tamen si pwede ba oportunidad, no, para abla ka tapelegat sikap na hindi kabasalan. I'm very sorry, Santa Maria ciudad sa Zamboanga. So looking forward manit ngayon. Yes. At lang ngayon. Yes. Thank you so much. Thank you también ka pa na dito yung ora ichempo. I believe no el barangay Santa Maria hindi man también abla akil kere kita para descansa sila. Pero abla gani si Caps, el otro gani mas conocido pa gasoline station kaya man sige kunel rules and regulation kaya sige kunel ko sa taabla el di aton lay. So ibig sabihin kaya lang también era sila sige. Pero si hindi ya gayod, no, para manda kita mira kay hindi pwede asensi na akin na syudad de Zamboanga baka abla kay barangay lang, alya municipality. No, dali kita respeto, especialmente hindi kita de aki, no. O dali kita respeto onde kita ta presta chera or akil abla kita onde kita ya planta di aton kosate negosyo. So Kap, gracias ka dito yung ora ichempo, si Chene baga. Yes, si Chene update Kap lamalang kami otra vez contigo. Sige to. Always welcome. Don't be discouraged Kap, tuloy-tuloy lang. Again, Honorable Let's go. Yes, Honorable Los Eli Angeles, Barangay Captain del Barangay Santa Maria. God bless. More power. Bye-bye.
Oras natin mga kaibigan, alas 7:43 ng umaga at yan po ang ating mga balita para sa araw na ito. Magbe-break lang po tayo sandali pero sa ating pagbabalik ay makasama po natin ang youth coach at ang mismong youth discipler ng Chosen Generation para pag-usapan po yung kahalagahan na ng campus ministry. Ano ang papel nito sa paghubog ng ligtas, responsable at matatag na kabataan. Magbabalik ang oras na Zamba Sulta dito lamang sa 1116 DXAS Radyo Komunidad.